आपको संधान प्लस मालिका संधान को स्वागत जन बाबा आम जाचे ये जो रामेश्वर अच्छी हनुमंतेश्वर अच्छा निजे महादेव को पूजा करते श्रीराम क्षेत्र एक पवित्र एवं मालिका वर्णित क्षेत्र आपण धाम रे अनेक वर्ष लानी रही आपणकर आज माने जन्मदिन पालन कर साधु सत मैंने एकात्रित होती नाम संकीर्तन कंपित होती जहाँफल देखा एक आध्यात्म परिवेश सृष्टि कौन कह आम चैनल माध्यम आज के आज ये जो गुरुदेव पीठ नागा जोगेश्वर दास पीठ आउ प्रथम मो गुरुदेव विषय टी कह चाहूँगी मो गुरुदेव नागा श्री जोगेश्वर दास जी जहाँकर पूर्व जन्म गोरखनाथ एवं तंके परे फगुदास एवं सही जो महापुरुष थिले तंकर दासानुदास अकिंचन मुझे विषय कौन करी से महापुरुष जहाँ महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष पूर्व शिवकल्प निर्घंटे सुंदर भाव नव निर्घंट लिखि सुंदर भाव जे यही पीठ हनुमंतेश्वर पीठ यही पीठरे महापुरुष निजे आसी एठी पदार्पण करथिले एवं तांकर पूर्व जन्म थिला फगुदास फगुदास तो बहुत अलौकिक साधु थिले कारण से तांकर अवधूत ब्रह्म अवधूत सन्यास थिले किंतु गुरुदेव थिले नागा जोगेश्वर दास नागा थिले एवं श्री संप्रदायर एवं महापुरुष मध्य से लिखिं हनुमंतेश्वर तांकर लीलाखा चलीथिला से कथा प्रमाण रही बहुत कथा अच्छी संक्षेप में खाली कही दउची आज से पीठरे जेहेतु मु सन्यास नहीं से सन्यास व्रतर सन्यास जन्मर मुझे पालन करुच्ची अनेक साधु सन्थ मान निमंत्रण करी भक्त बंधु निमंत्रण कर समस्त भितर आनंद भरपूर करदेवाई ये पीठर नाम रखी आनंद आत्मा समस्त मन खाली आत्मा भर आत्मा भितर आनंद भरपूर हो जाओ से मोर समस्त आज प्रातः समय आमर किसी ब्लाइंड जो माने चक्षु जो मानकर दृश्यहीन पिला मानक मोर निमंत्रण करी से यथोचित सम्मान देई तुंडर भजन कीर्तन दिव्यांग मान हाँ तुंडर किसी भजन समारोह करी कहीं मोर किसी साहाय्य कर इच्छा थी मोर किसी साहाय्य सेवा मनोवृत्ति साहाय्य मनोवृत्ति सुजोग मिली एवं किसी माँ मैंने उत्साहित थे पीठे नाम कीर्तन करने आउ माँ किसी आसुच्च राहस करेंगे पीठर राहस स्थली कारण गुरुदेव निर्देश था पीठर बहुत दिन राहस चलो आज राहस अपसंपर चलो प्रमाण सत्य विगत दिन तले क्षेत्र विघटन घटला अघटन घटला जहाँफल सारा ओडिशा भी जानता से जो घटना को मन पड़ू आज आज जो आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि साधु सत मैंने एकाठी होती पाखक आपको विषय कौन लगुच ये मो गुरुदेव का निर्देश थिला गुरुदेव मत परीक्षा करथिले परीक्षा भी करा जाए गुरुदेव ना नहीं से कथा तो कहले बहुत दुख लगे भल खुशी भी लगे जो सन्यास ना नहीं सन्यास नेली गुरुदेव मत परीक्षा करने कही कौन जिन आसक्ति रखुनि आज आसक्ति रखु तार परीक्षा देवा पड़ो तेणु से किसी जो संसार माया व्यक्ति मान संस्पर्श आसिली से विभिन्न प्रकार जंजाल बढ़े जो संसार जंजाल भितर जेहेतु मुझे पशिली तेणु मत भोगार अच्छी तेणु संसार जंजाल भर पशिली तेणु संसार जंजाल जो भगवान गुरुदेव कही जो संसार जंजाल जो बढ़ेबू से मत कहते मुखे नाम हाथे काम आ मो माँ भी जी मत पुओ को रखी पिलादिन पाई सी भी कहला ये संसार हूँ मिछ तू ए मात ना मुझे कथा मत भूली जाइए किसी क्षण से जो सी मत समय भितर परीक्षा बड़ परीक्षा करदेले सर्व ध्वंस करदे गोटे क्षण भितर 24 घंटा सब ध्वंस करदे दुर्वृत्तवान पशिकी मत शरणापत होती कि केवल गुरु को शरणापन्न छड़ा कि चिंता कर जो गुरु को शरणापन्न हली गुरु से मत केवल निर्देश देते मत स्वप्न जे तो व्यस्त हन धैर्य धर तोर परीक्षा सरीगला मुझे आसली जो आसी पीठे मुझे शोली ये किसी ना संपूर्ण मशाणी मुझे शोली शोला मुझे खाली इति खाली कही हे गुरुदेव ये आपणकर आपन करथिले आपन नहीं गले मोर करियर नहीं जाऊँगी मत नहीं जातु क्षण भितर सब हो गला केमी मुझे जानी पार्ली पुणी कोटी कोटी टंकार संपत्ति किए करदा मुझे जानी पार्ली ये हूँ गुरुदेव को बड़ परीक्षा कारण से दिन जो लोम टाकुरा घटना निश्चित भाव मर्माहत कर सारा ओडिशा जानते बाबा निजे जेल जाते जो भली कथा कहते गुरुदेव परीक्षा था जो भली गुरुदेव कथा को मानी
ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ବାବା ଏଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ପୁଣି ବାବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସବୁ ତ ନେଇଗଲେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜିବା ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେବଳ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ବାବା ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ସମୟର ଆଜିର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିଛି, ପ୍ରଭେଦଟା କଣ ରହିଛି? ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଯାହା ସୁଖରେ ସେହା। କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ମୋର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନଥିଲେ ବି ମୋର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଉଠି ବସିଲି ସନ୍ନ୍ୟାସ। କାରଣ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁଦେବ ମତେ କହିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ମୁଁ ଯାହା ପାଖରେ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ବେଦ ଗୁରୁ ମୋର ଥିଲେ ଯିଏ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଦାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ମତେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ବାବା ତ ମଠ କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଘଟ ଯୋଉଠି ମୋ ମଠ ସେଇଠି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସି ସେଠି ମଠ ତିଆରି କରିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମଠ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସି ସେଠି ମଠ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ମୋର କୋଉଥିରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲେ କେତେ ଇଏ ନଥିଲେ କେତେ, ମୁଁ କୋଉଥିରେ ମୋର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିବାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଥିଲେ, ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ବା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ନା କିଛି କମିଛନ୍ତି ନା ବଢିଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣଟା କଣ? କାରଣ ହଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା। ସବୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା। ସବୁ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସବର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଇଯାନ୍ତି। ଇଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ, ସିଏ ବି ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶ ସାଜିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ, ପୁଣି ଦେଇଦେଲେ। ମୋର କିଛି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବାକୁ? ନା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନା ଆଉ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛି ନା? ନା ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ମୋ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା। କାରଣ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଜୀବନରେ କୋଉଠି ହାରିନି, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିନି। ଏମିତି କି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଜିତିଲି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପଢିଲି, ଲ କଲେଜ ପଢିଲି, ଯୋଉଠି କରି ସବୁଠି ଜିତିଛି। ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଠିଏ ଜିତିଛି, ମତେ ହାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ମୋ କେବଳ ଗୁରୁଦେବ କୃପା। ଛୋଟବେଳେ ମତେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ନାଇଁ ହାରିନି, ସେଟା ବହୁତ ସୁଖ ଲାଗିଛି ମତେ। ସେ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ମତେ ଗୁରୁଦେବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗା ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। କାରଣ ମତେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଟେକିଦେଲା, କହିଲା ପୁଅଟି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମରିଯିବ, ସେଠି ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମତେ ଗୁରୁଦେବ ପରୀକ୍ଷା କରି ମତେ ବିପଦରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ ପରୀକ୍ଷା। ନା ପରୀକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଚ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ତାଙ୍କର ସେ ଯେମିତି କଲେ ସେମିତି ଆମେ ନାଚିଲୁ। ସେ ଯେମିତି ନଚୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ନାଚୁଛୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଏଭଳି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଏ ପୀଠରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଚାଲିଛି, ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଭରି ଦିଆ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମା ଭରା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମା। ତ ଆଗକୁ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିବେ ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କଣ ଦିଆହବ? ପ୍ରେରଣା ତ ଗୁରୁଦେବ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୂପା ନଦୀ ତଟ ଅନୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାଖ ମାଳଜ ଲେଖନ ପୁର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତିନା କଟକ। ଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ନାମ ନାମ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ନାମ ଚାଲିବ। ଆଉ ତୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବୁ 16 ସର୍ଦ୍ଦାର ହୋଇବୁ, ଅବାଟ ହୋଇକି ବାଟ ଦେଖାଇବୁ, ସମବୁକେ ହରି ନାମ ବଜାଇବୁ। ଏତିକି କେବଳ ଗୁରୁଦେବ ମତେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତିକି ଚିନ୍ତନ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ନାମ ଭରିଥିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରିଛି। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଅହର ନାମ ମୋର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଏଠି ସକାଳ ରାତି 4ରୁ ନାମ ଚାଲିଥାଏ, ରାତି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ନାମ ସବୁବେଳେ ନାମ ଚାଲିଥାଏ। କଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଧ ହୁଏ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଇନାକେ ଚାଲିଛି। କୋଉଠି ଦେଖିବା ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ହଉ, ସିରିଆ ହଉ, ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ କଣ କହିବେ? ନା ବୁଝିବେ ନା ଏ ତ କାରଣ ଏଟା ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ବିପଦ ସମୟରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ସେଇଭଳି ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିବେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଥିବେ, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅସତ୍ୟରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ, ତାର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି? ସିଏ ତ ଗୋପନ ରହିଛି, ଏକଥା ମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାବା ଭେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ଯେ 2025ରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ହଉଛି ହମାସ ଏବଂ ସିରିଆରେ ଯୋଉ ଭଳି ଆତଙ୍କ ହେଇଛି, ସେଇ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇକି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭୟ, ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ତ
कारण जेहेतु ये सृष्टि जमी आम जन्म मृत्यु निश्चित अच्छी गोटे औषध मैन्युफैक्चर डेट अच्छी तार एक्सपायर डेट भी अच्छी सेमती बास ये वंश निश्चित अच्छी कारण जन्म जमी आसी मृत्यु निश्चित अच्छी तेणु ए कौन बांग्लादेश जो हिंसा कराऊँगी हिंदू सनातन धर्म अवलंबी को माने निर्यातना दिया जगन्नाथ ठाकुर देवादेव मंदिर को पोड़ा जला जाऊँगी से बाबद आप कौन मत देवे सारा नहीं मो सबू धर्म को सम्मान दिए मो कौन धर्म को असम्मान करे मु हिंदू हो पारे कि मु कौन धर्म को असम्मान करे कारण मुझे गोटे लगा तुलसीदास गोटे पद शिखी जो सत तुलसीदास महाराज सिंहासन उपर जाता मंच उपर जाती प्रवचन देवाई से कहते सिया राम मैं सब जगह जानी कर प्रणाम तेरी जुग पानी से कहती ये संसार सब राममय सेमती समस्त हूँ ब्रह्ममय मनुष्य भितर ज्ञान अज्ञानता भितर परीक्षा चलती बुद्धि और निर्बुद्धिया भितर चली जो मैंने निर्बुद्धिया अज्ञानी से ही बलि पड़ जाती अघटन घटाऊँ किसी ना सब सब जमी कर्म से फल किसी असुविधा कल्कि कथा नहीं सारा विषय चर्चा रही कल्कि अनेक स्थान में बाहर किए कहते से कथा तथापि आप कौन जानते मो से विषय पंचसखा ठार आरंभ कर कृष्ण बलराम एक अंग आसब ना दुई अंग एक अंग जार लीलाखेला हनुमंचेश्वर हम यहाँ खाली ती जानते यहाँ हस्तिना कटक ये हस्तिना कटक केवल लीलाखेला चलो पीठर सब भक्त मान जन्म ने पीठर समस्त गोटे शरीर भितर दुईटी शक्ति कार्यकारी कर हाँ माने गोटे मुंडे दुईटी बस अच्छा से कार्यकारी कर अच्छा से तो कहा कला घोड़ा धड़ा घोड़ा जो चढ़ी के आसीबे गोटे घोड़ा ना गोटे घोड़ा जड़ गोटे पाख कला एवं गोटे पाख धड़ा ना कौन हाँ गोटे अंगे सब चलो जमी माने शिव शक्ति शिव गोटे जमी ये शक्ति गोटे शक्ति सब कार्यक्रम ये पीठर महात्मा मुझे जानी अनुभव कर भावना भितर निश्चय चिंतन कर गुरुदेव आदेश था बहुत शीघ्र 25 मसीहा देखो कौन हो देखो शुणुले बाबा आनंद आत्मा जो कहते आज जन्मदिन अवसर में कल्किर लीलाखेला खूब 2025 जो अच्छी जो आज कहु 7 रात 7 दिन अंधकार हम भैरव रड़ी दब माँ विरजा जो स्थान छाड़ी सारे विभिन्न प्रकार देवादेवी मन नरसर जन्म नहीं से बाबद कौन कह ये तो यार गोटे साइंस प्रूव रही विज्ञान प्रमाण से यार विज्ञान प्रमाण अच्छी जमी एम सब कहते ये ग्रह ये जगह रही या हुए यहाँ विज्ञान साइंस प्रूव कर अंधार केमी आलो केमी हम किसी कहना ना आ सत्य हम निश्चित प्रमाण निश्चित हम जय जगन्नाथ।